Hicho kitabu cha Marko mlango wa 11, nataka tuingie sasa mstari wa 12. Maandiko yanasema hivi: hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipoufikiria akuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akaujibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu kwa sababu ya hasira ya kile ambacho alikiona ndani ya hekalu, akaona wafanyabiashara wanafanya biashara ndani ya hekalu, anaona jini mahaba, anaona kwamba kuna watu ambao katika hekalu yao ama katika miili yao kama hekalu ya Roho Mtakatifu. Akaangalia ndani ya miili yao, kaona kwamba kuna watu ambao wanapata miba lakini inapotea, wana afya miba. Akaangalia ndani ya hekalu ama ndani ya mwili wao kama hekalu ya Roho Mtakatifu, akaona kuna mtu ambaye anapata mshahara lakini ule mshahara anaukunywa pombe. Anaona kwamba kuna mtu ambaye ako na biashara yake, lakini ile biashara baada ya kuwa amepata faida, mwisho wa siku anatumia ile faida katika kujitibia, maana ako na wafanyabiashara ambao ni mangojo ama maroho za mangojo katika mwili wake. Sasa Yesu alipotoka Yerusalemu, katika hekalu ya Yerusalemu, maandiko yanasema ya kwamba akaenda Bethania. Kwenye kile kitabu akaenda Bethania, na alipokuwa kule, maandiko yanasema ya kwamba usiku mzima, kwa sababu ya hasira ya kile alikiona katika hekalu, hakula chochote. Sasa imefika wakati wa asubuhi, akapita mahali kunaitwa Bethania. Kwa umbali akaona mti wa mtini, ambao ule mti wa mtini ulikuwa umepandwa mahali pazuri, mahali kuna bolea, mahali ambapo kuna maji, lakini Yesu akiangalia anaona ule mti hauna matunda. Maandiko yanasema ya kwamba akaujibu ule mtini, akauambia, tangu sasa mtu asile kutoka kwako. Kuna kitu tunajifundisha hapo. Yesu anasema hivi kwenye ule mstari wa 14, tunasoma kwenye kitabu cha Marko 11 mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi: Yesu akaujibu ule mtini. Ina maana kwamba hauwezi ukajibu kama haujaulizwa swali. Na hii inatufundisha kwamba kulikuwa na maongezi kati ya Yesu na ule mtini. Kuna kitu ambacho Yesu na ule mti wa mtini walikuwa wanazungumza. Ukumbuke kwamba Yesu ni Mungu, na akiwa Mungu ndiye aliumba huu mtini. Kwa hivyo, kwa sababu yeye ndiye aliumba, anaweza akauongelesha ule mtini. Lazima kama wana wa Mungu tufike level, tuwe na uwezo wa kuongelesha situation yoyote kwenye maisha yetu. Kama huyu ni Yesu ambaye maandiko yanasema akaujibu mtini, ina maana kwamba mtini walikuwa wanazungumza na mtini. Ina maana kwamba hiyo shida inayokutesa, hayo mangojo yanayokutesa, huo ulevi unaokutesa, hizo spirit wife and husband zinazokutesa, unaweza ukaziaddress, unaweza ukaziongelesha na zikakusikia. Yesu anaongelesha mpaka mti. Maandiko yanasema ya kwamba akiwa mbali akauangalia mti wa mtini, angalau aone tunda, kwa sababu yeye ndiye aliumba huu mtini. Ule mtini at least, kwa sababu ulikuwa unajua kwamba labda mfalme wa falme atapita pale, hata kama hukuwa wakati ule mtini wa kupata tunda, ungejaribu kile ambacho ule mtini utafanya ili kwamba tunda lipatikane, ama kwenye zamu ule mtini ungehifadhi tunda kwa sababu ya mfalme wa falme, kwa sababu ya yule ambaye aliumba ule mtini. Lakini Yesu anatazama ule mtini, anaona kwamba ule mtini hauna chochote. Na hapa ndio tunajifundisha kitu kingine, ya kwamba kama Yesu atakuweka kwenye nafasi nzuri kwenye kazi, atakupea biashara nzuri, atakupea afya nzuri, atakupea pesa, lakini akija sasa akose tunda kwenye maisha yako, kile ambacho atakifanya ni kwamba atakulaani, atakutoa kwenye nafasi yako. Yesu alipopata ule mtini hauna matunda, maandiko yasema ya kwamba akaulaani, akawaambia, tangu leo
mtu asile kutoka kwako. Sitaki ije kufikia wakati eti kwamba Yesu akaja kwenye maisha yako akakosa tunda, akakosa chochote ambacho umekifanya, akakuta kwamba amekuweka kwenye nafasi nzuri, lakini haujafanya ile kazi ambayo alikuitia kufanya hapa duniani. Ni bila shaka hiyo ndio siku ile itakuwa siku mbaya kwenye maisha yako. Kuna watu leo hii ambao ni maskini, hawezi kulisha hata watoto wao. Hakuna kitu kinachotoka kutoka kwao. Hakuna mtu anaweza kula chochote kutoka kwao. Hakuna kitu ambacho wanaweza kugenerate, hata mawazo, hata ndoto ambazo, hakuna ndoto ambazo huyu mtu anaota. Kwa sababu Yesu alipokuja alijaribu kuangalia tunda ambalo umelizalisha kwa ile nguvu ndogo aliyokupa, kwa ile nafasi ndogo aliyokupa, kwa zile pesa alizokupa. Akaona hakuna kitu umekizalisha. Akasema kuanzia leo hii mtu asile kutoka kwako. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Marko 11 mstari wa 14, Yesu akaujibu mtini. Ina maana kulikuwa na maongezi kati ya Yesu na ule mti wa mtini. Hiyo hali ambayo inakutesa unaweza ukaiongelesha, maana ina uwezo wa kusikia spirit yako, ina uwezo wa kusikia sauti yako kama mwana wa Mungu. Hata kama iwezi kusikia wewe kama mwanadamu, lakini iko na uwezo wa kusikia ile spirit iko ndani yako, ile Roho Mtakatifu iko ndani yako, inaweza ikasikia. Unafaa uiaddress. Uambiwe ungojo, kuanzia leo hii hautakula chochote katika mwili wangu. Kuanzia leo hii, ewe roho ya utasa, hautakula mayai yangu tena. Uambie hiyo hali ambayo inakutesa, uiongeleshe. Yesu akaongelesha mtini, akaujibu. Maandiko yanasema akauambia, tangu sasa mtu asile kutoka kwako. Lakini kuna kitu ambacho nafaa tukiangalia hapa. Maandiko yanasema ya kwamba kwa sababu haikuwa zamu au kuwa wakati wa ile mtini kuzaa matunda, au kuwa wakati wako wa kulipwa mshahara, au kuwa wakati wako wa kupata faida. Lakini huko nyuma, si ulikuwa unapata mshahara? Si ulikuwa unapata faida? Ni nini ambacho ulikifanya huko nyuma wakati ule ulipopata faida, ulipopata mshahara, ambacho kinamuinua Yesu? Maana Yesu akiangalia huko nyuma apate kwamba hata kama sio zamu yako ya kulipwa mshahara, lakini uliwahi kulipwa mshahara na hakuna kitu ulichokizalisha, ujue ni bila shaka utapokea laana. Kwa sababu ile hasira ambayo Yesu alikuwa nayo alipoangalia hekalu, akaona hekalu hili linatumika vibaya, akaona hekalu hili alileti faida ile ambalo ilifaa kuleta. Maandiko yanasema ya kwamba akiwa njiani asubuhi yake akauona mtini, akaulaani. Inawezekana Yesu alipokuja kwako mara ya kwanza, alikuja akatazama ndani ya hekalu, ndani ya mwili wako kama hekalu ya Roho Mtakatifu, na hakufanya chochote. Ukasikia uwepo wake, lakini akachomoka akaenda. Lakini ujue kwamba Yesu bado hajakula kwa sababu ya kile ambacho aliona kinakutesa. Bado Yesu hajakula kwa sababu aliona mateso ambayo unapitia, na anakusudia kuja kukutoa kwenye mateso yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana wakati ule Yesu alipoingia katika hekalu, wale ambao walikuwa ndani ya hekalu, alipotazama akaona jini mahaba, akaona magonjwa, akaona ulevi, akaona mateso ambayo alikuwa anakutesa. Inawezekana yale maspiriti yalikuwa ndani yako yalifurahia, yakaona kwamba tumeshinda. Kumbe wakati wa Yesu ndio huko umefika. Na mimi nataka nikuambie hivi, pamoja na kuwa Yesu umesikia uwepo wake, umesikia uwepo wa Roho Mtakatifu na hajafanya chochote, pamoja na kuwa hao watu ambao Yesu amewatazama maroho ambao zinakuteza amezitazama na akaacha, haimaanishi kwamba Yesu amesahau jambo lako. Bado analifanyia kazi. Hajakula bado. Asubuhi inakuja kufika, na asubuhi itakapofika Yesu atakuwa anakuja kuja kukuletea msaada wako. Nainua macho yangu tazame mlima, msaada wangu unatoka kwa Bwana